Hello, hello, hello les amis. Donc, comme promis, on arrive maintenant à la deuxième vidéo qui concerne le premier jour du reste de ma vie et précisément la parenthèse et le dossier qu'on a ouvert sur les relations toxiques, notamment pas ce que c'est qu'une relation toxique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'une relation toxique. اليوم كلنا نعرفوا شنوها علاقة سامة بصح ما هي المفاتيح باش نخرجوا منها ou quelles sont les clés pour s'en sortir. Hier, on en avait parlé, donc on a fait une première vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube et sur mes chaînes IGTV, sur le compte Instagram. Et je vous avais parlé en fait de relations toxiques. En grosso modo, je vous ai donné les détails et je vous ai bien expliqué que une personne qui vous influence, d'accord, et qui vous manipule, n'est pas la seule personne à mettre en cause si vous, vous êtes manipulable et influençable. Donc, il y a toujours deux parties dans une histoire, on écoute toujours les deux sons de cloche, mais aussi mis à part le fait qu'on soit victime de relations toxiques, il faut aussi savoir se préparer et préparer son mental pour pouvoir détecter et affronter et s'en sortir de cette relation. Parce que, en fait, personne ne peut le faire pour vous, personne ne peut le faire à votre place, c'est à vous de prendre cette décision. Comme je vous l'avais promis aussi, je vous avais dit que j'allais vous présenter 7 clés pour savoir dans quel type de relation on vit et surtout quelles sont les solutions ou comment s'en sortir. Pour ces 7 clés, تاني قلت لكم راح نحكي لكم ونعطيكم des situations identiques عشتهم في حياتي. Donc خلوني نعرف c'est quoi les 7 clés هادو de la vie ou de se retrouver victime نكون انا ضحيه علاقه سامه ولا كيفاش نعرف اذا الشخص هذا اللي مقابلني واللي راهو معايا ولا اللي عايش معايا ولا اللي متصاحب معايا ولا اللي يخدم معايا انسان سام منحرف نرجسي او منحرف عادي باسكو كاين المنحرف النرجسي والمنحرف العادي. Donc il y a le pervers narcissique et il y a le pervers standard, le pervers tout court ordinaire qui nous pourrit la vie. Donc la première clé pour s'en sortir, voilà, c'est il faut faire la part des choses. لازم نديرو كل شيء متطلب منا باش نقدروا نعرفوا طبيعة العلاقة اللي احنا عايشينها في الصداقة تاعنا ولا في الحياة العامة ولا مع أصدقائنا، مش مع أصدقائنا، الأصدقاء الجيران، في الخدمة مع أولادنا، مع الزوج ولا الزوجة، مع الصديق ولا الصديقة، مع مجموعة من الناس. Donc, لازم حنا نديرو la part des choses. La part des choses, c'est de savoir se situer et situer l'autre personne dans l'échelle de la relation et quel est le degré d'impact de cette personne. يعني ما هو مقدار مفعول هذاك الشخص علينا وعلى العقلية تاعنا والمود تاعنا والليطا ديسبري تاعنا واللي سنتيمون تاعنا، يعني الاحاسيس تاعنا في الحياة تاع كل يوم، باش هذاك الوقت نعرفوا كيفاش لازم نحميو نفسنا واذا احنا في علاقة سليمة، d'accord, ou on est dans une relation toxique. Voilà. L'autre, donc l'autre, n'est pas forcément toxique ou psychopathe. يعني الآخر ماشي إجباري، الشخص الثاني اللي احنا نهضروا عليه ماشي إجباري يكون إنسان سام في الحياة تاعك. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas obligatoire. ولا يكون بسيكوبات يعني مريض نفسي. يعني احنا العوامل اللي تخلي احنا نقولوا باسكو كاين بزاف الناس كي يوتيليز سا سي تيرم لا ريلاسيون توكسيك بسيكوبات بيرفير نارسيسيك باسكو هذاك الوقت ولا هذيك لا بيريود هذيك الشخصين ما تفاهموش ما بيناتهم ولا كاين مشاكل ما بيناتهم ولا كاين ضغوطات ما بيناتهم. Il faut pas tout de suite dire بلي هاد لا بيرسون elle est toxique dans ma vie ولا هاد لا بيرسون
c'est un pervers narcissique, ou là c'est un psychopathe, ou là il me bouffe la vie. يعني ماشي غير تكون مشاكل بيناتكم. Donc c'est pas que dès qu'il y a un problème ou là une étincelle que tout de suite on va aller utiliser ce genre d'argument et ce genre d'accusation. La blague. كاين des choses, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut faire la part des choses. La part des choses, c'est quoi? C'est d'étudier l'état psychologique, les raconter, et quels sont vos ressentis de cette relation. Qu'est-ce qu'il en sort? يعني ما هو الناتج عن العلاقة هذه اللي راكم عايشينها. لازم تدرسوها وتعرفوا يعني الطبيعة النفسية تاعكم كيفاش راهي. اسكو راهي مليحة، اسكو ماهيش مليحة، اسكو تحاول تحسوا براحة مع هذاك الشخص ولا لا لا، اسكو vous êtes bien ou pas avec la personne, est-ce que vous êtes à l'aise avec les personnes ou pas. Il faut toujours différencier, faire la différence aussi entre un ami temporellement envahissant, d'accord, et un pervers narcissique. وتاني لازم تديروا الفرق بين صديق داكوغ داخل بزاف في حياتكم، داكوغ يعني صادم في حياتكم وداخل في حياتكم وفارض نفسه في حياتكم وموجود يعني في كل وقت. كاين صحاب هكا شغل، كاين ناس صافي كي تفتح لهم مجال الصداقه ولا مجال في الخدمه ولا في العلاقات الزوجيه شغل يولي يدخل في كل شيء. يعني تلقاوه موجود في كل الحالات تاعكم في حياتكم. صافي يقرر معاكم كي تكون دير شوبينغ، يقرر معاك في الماكلتك، يقرر معاك يدون سون افي سورتو في العلاقات تاعك يدون سون افي، في الاكل تاعك يدون سون افي. il est envahissant, ça veut dire il est là, il n'a pas ما يخلي لكمش l'intimité تاعكم هذاك القوس تاع l'intimité, parce que tout être humain qui se respecte a une vie publique, a une vie privée, il a une vie intime. Ça veut dire يولي هذوك ما كانش ماشي عوارض، comment dire, il y a pas d'obstacle، حواجز بين الحياة الخاصة d'accord والحياة العامة. Ça c'est ce qu'on appelle l'ami temporellement envahissant. Ça veut dire في مرحلة من مراحل الصداقة مع شخص ما يولي هذاك الشخص ما يعرفش الحدود تاعو ويدخل بزاف في حياتكم. وعندكم le pervers narcissique. Le pervers narcissique qui est un cas psychologique. Ça veut dire هذا البيرفير نارسيسيك المنحرف النرجسي يولي عنده واهس، هو عنده واهس ياخذ il prend une victime, d'accord, وهذيك لا فيكتيم يدير عليها ضغوطات ويدير عليها الاخر ويولي يتحكم في حياتها، ياخذها en général quelqu'un de bien, de quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui est bien dans sa peau et tout، يعلقها فيه وغير يعلقها فيه يبدا يدمر لها في حياتها. Oui, il faut en fait qu'elle soit accro à lui. Ça veut dire لازم تكون متعلقه فيه بزاف. يعني قد ما هو كي يشوفها تعلقت فيه بطريقه كثير كبيره يهرب عليها. Ça, ce n'est pas notre sujet, parce qu'en fait, أنا نعطيكم في العاميات باش نعاودوا نتفكروا c'est quoi المنحرف النرجسي, c'est quoi un ami temporellement ou une personne temporellement envahissante dans votre vie. لازم انتوما قبل يعني المفتاح الأول يركز على هذا الشيء. Ça veut dire, on fait la part des choses en situant la personne. هذا الإنسان هذا يدخل في حياتي parce que c'est un ami temporellement envahissant, ou là c'est un pervers narcissique, ou là c'est un psychopathe, ou là c'est une personne toxique. Dans tous les cas, les 4 cas de figure, ce sont des relations toxiques. D'accord? نحدد نوعية الشخص. هذه الأولى. الحاجة الثانية، il y a des sentiments en fait حواس حنا نحسوها بيننا وبين روحنا في اي علاقه باش نثبتوا هذيك العلاقه وين راهي واصله. Si vous commencez à sentir de l'anxiété. L'anxiété هي التحسس، يعني l'anxiété تحس روحك يعني متضايق طول الوقت. L'anxiété. Si vous vous sentez renfermé dans la relation, ça veut dire العلاقه هذه غالقه عليك من كل جهه. Ça veut dire ما يعني تحس حالك محجوز. Vous vous sentez renfermé dans cette relation. Si vous vous sentez coupable constamment, ça veut dire la personne هي مقابلتك طول الوقت تحسك بإحساس la culpabilité باللي
انت تتهمك وانت شغل تحس روحك باللي صح الهضره تاعها اللي يتهم فيك بها انت صح وتحس هكا بالحزن والاخر. سي فو سونتي ديفالوريزي تحس روحك ما عندكش قيمه، لا بيرسون هذيك راهي تنزل لك من قيمتك طول الوقت وتولي انت تحس في روحك ما عندكش قيمه. آه، ما عندكش لو ليبر اربيتر، يعني الطاقة في الحكم والتحكم في الاشياء. يعني لو ليبر اربيتر صديق تقدر تعطي رايك، الراي تاعك صديق تولي انت تكالك، يعني تنقل الراي تاع هذاك الشخص وتقولوا اذا هو قال كحله وهي بيضه وهو قال كحله تولي انت تقول كحله. يعني tu n'as pas de libre arbitre et tu ne peux pas décider aussi, il décide pour toi. D'accord? Ça, c'est ces éléments-là, si vous les ressentez tous, ou les deux sur la totalité, d'accord, vous êtes dans une relation néfaste jusqu'à toxique et pervertie. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de relation néfaste et de toxicité de la relation. Il y a un début, ça veut dire في الاول تقدر تحس روحك متضايق بس عندك لو ليبر اربيتر انت ديسيدي وانت تقرر الاخر. Mais si vous voyez باللي هادو الحواس كلهم مجموعين ça veut dire que l'heure est grave. يعني إذا هاد الحواس كلها مجموعة في نفس العلاقة ça veut dire الموقف خطر عليكم ولازم يعني تخرجوا منها. Mais avec tout cela كي يكون عندك الحواس المشكل في العلاقات السمية donc les relations toxiques c'est que on a tous les éléments mais malheureusement on n'écoute pas la petite voix. ما نسمعوش الصوت هذاك الصغير في راسنا اللي يقولنا وقفوا العلاقه اللي هو لو سوبكونسيون تاعنا. حنا ما نسمعولوش علاش؟ باسكو العلاقه هذه تكون مبنيه على حواس تاع لي ريلاسيون فاميليال كيما لي ريلاسيون الام مع الابن، الزوجه مع الزوج تاعها، الزوج مع الزوجه تاعو، l'amitié, العشره، الملح. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, en fait, beaucoup de relations humaines qui font qu'on n'écoute pas Hadik la petite voix. Il faut absolument, alors la première clé, il faut absolument écouter cette voix. Parce que cette voix, c'est votre corps qui est en train de vous dire et de vous le demander. Et de vous dire, éloignez-vous de cette personne, elle est toxique, elle vous rend. Parce que on a cité auparavant, on a cité plusieurs états psychiques et psychologiques. Les états, c'est votre corps qui est en train de vous dire et votre subconscient qui est en train de vous dire sortez de cette relation, elle est malsaine pour vous. Donc, première clé, c'est de détecter dans quel type de relation, quel est le type de la personne qui est قابلتكم، تسيو تعرفوا la personne هذه وشنو هي بالنسبة لكم، وشنو هالحواس اللي تحسوها تجاهها، ولا وشنو c'est quoi les sentiments qu'elle provoque chez vous, d'accord? Et écoutez cette petite voix derrière qui vous dit prenez du large et disparaissez et sortez de cette relation. Voilà, c'était pour la première clé. Ce soir, je vous fais un live pour vous raconter des cas de figure que j'ai vécu dans ma vie. Et je vous le ferai en story aussi, dans lesquels j'ai eu aussi ce genre de ressenti. Et cette expérience, je l'ai vécue à plusieurs reprises avec plusieurs personnes. Heureusement, j'ai écouté la petite voix qui était dans mon cerveau et qui me disait « éloigne-toi et coupe court ». Et le fait d'avoir coupé court m'a sauvé la vie, m'a sauvé la mise et m'a permis d'avancer dans ma vie pendant que ces personnes reculent dans leur vie. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la deuxième clé et la troisième vidéo, d'accord? Et n'oubliez pas de follower les vidéos, de mettre des likes, de mettre des commentaires et de partager avec vos amis sur vos stories. Allez aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis le premier jour du reste de ma vie est un concept qui touche tout le monde.